Devoti
יפתחו בך יודע שמך, ואני יודעת במי האמנתי ובטוחה שהוא יכול לשמור אותי את פקדוני ליום ההוא, אמן. יש לנו אל גדול, הוא אלוהינו, הוא אל גדול, הוא אל חזק, אז בואו נפתח בו ונשיר לו ונקריז את שמו. יודעים אתה, ישוע, אלוהי ישראל, אתה אלוהינו. מים הפכת ליין, ליבש פתחת עיניים, אין כמוך, אין אחד, לחושך אורך מאיר, מאפק עמי לבאר, אין כמוך. רק אלוהינו רב ונישא,
צרה, אשא עיניי אליך. אשען על חסדך, אוכין לרחמך, בתוכנית שלך. אפתח תמיד, גם בקץ המוות לא יירא, אתה עמדי, שבטך ומשענתך ינחמוני. ובצרי החפת צעדיי תחתיי, אפתח בך, אפתח בך. גם אם אלך בחושך לא יירא, ולרגליי בחדום. אקום ואתעודד, אשיר לעליון, השומע תפילתי ביום אקרא. גם בקץ אל מוות לא יירא, אתה עמדי, שבטך ומשענתך ינחמוני. ובצרי החפת צעדיי תחתיי, אפתח בך, אפתח בך, אפתח בך.
בשלומך אנוח אלי. שלום שלום אתה נותן לי בשלומך אנוח אלי. שלום שלום אתה נותן לי בשלומך אנוח אלי. בשמך עברים חזרו לראות בזכותך, פסחים חזרו לצום ואתה, נשים הלכו לשמוע את קולך. בשמך מתים חוזרים לנשום בזכותך, ליבי חזר לפרום ואתה נתת לי לנתום לחסדך. כל הניסים אתה בשמך אלי זוכים לצום בזכותך, אורחים חוזרים לצחוק ועכשיו עצים חוזרים לצמוח במדבר. בדרכיך אני אמשיך לצעוד כי בידך ישן הלב לחוס בזכות דמך, חוטאי חומי יכול להיוושע. כל הניסים אתה ולא יהיה כמותך אלוהי. כל הניסים אתה ולא יהיה כמותך אלוהי. כל הניסים אתה אל חי, ולא יהיה כמותך Gracias al grupo de adoración. Yo hoy puse atención de que toda nuestra reunión está entonado a un tema, que es el tema de la paz dentro del corazón. Nosotros hemos ya cantado sobre esto. Y después Daniel ya ha leído un lugar de la Biblia, que debemos de colocar todo en las manos del Señor.
Y también David ha leído ese salmo, que yo de forma personal amo mucho, me encanta ese salmo, que es esa confianza que el Señor da en nuestras vidas. Hola hermanos y hermanas queridos. Nosotros hoy estamos viviendo en unos tiempos de mucho reto y nosotros no podemos escoger el tiempo en el cual vivimos. Ninguno de nosotros puede escoger el tiempo, un tiempo de tranquilidad. Nosotros hemos nacido en una fecha y continuamos nuestra vida hasta el día en el que el Señor nos tome. Y a veces nosotros podemos estar en situaciones que no son fáciles. A veces en nuestro corazón podemos preguntarnos, ¿por qué las personas que vivieron hace 30 años no vivieron las cosas que yo estoy viviendo hoy en día? Pero nosotros no escogemos el tiempo en el cual nosotros vivimos. No podemos escoger el periodo de tiempo en el cual nosotros vivimos. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, lo que Yeshua nos dice sobre los últimos tiempos, lo que Él nos revela, nosotros leemos que van a haber enfermedades, van a haber guerras, van a haber terremotos, hambruna y cosas como estas que pueden describir los últimos tiempos. Y esta guerra es parte de lo cual ya está escrito aquí en la Biblia. Hace más o menos 1 año y medio todo el mundo estuvo por sorpresa cuando comenzó la guerra en Ucrania. Y nosotros sabemos que la guerra comienza en algo muy lejos. Y nosotros, los santos de Dios, estamos llamados a decir, sí, las cosas de las profecías se están cumpliendo. Y nosotros siempre de forma humana hemos querido siempre que las cosas que hemos leído en la Biblia sean cosas que ocurran muy lejos y no cerca. Que todas estas profecías de la Biblia sean lejos y no aquí. Pero cuando estas cosas ocurren aquí, de nuevo es importante para mí decir, nosotros vivimos en un tiempo en el que Dios nos dio el privilegio de vivir en los últimos tiempos. Y la segunda cosa que yo quiero decir es que el Señor sabe lo que Él está haciendo con el pueblo de Israel. No va a descansar ni a dormir al que cuida a Israel. Y ocurren muchas cosas, pero todo es pero todo Dios lo permite, con el permiso de Dios. Y yo de nuevo quiero decir, Dios sabe lo que está haciendo. Y la tercera cosa, hoy es el tiempo en el que Dios quiere de forma especial trabajar en nosotros, trabajar dentro de la vida del creyente. Hoy es el tiempo en el que nosotros debemos de hacer todas las cosas que hemos aprendido en la congregación, ser luz para este mundo. El nombre del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón se llama vivir o estando en medio de la tormenta. De nuevo, estando en medio de la tormenta. Ya que los últimos tiempos, según como están descritos en la palabra de Dios, de verdad son muy semejantes a una tormenta. Porque todas las cosas, ya sean guerras, ya sean enfermedades o terremotos, entran al mundo o meten al mundo en un desorden o en un caos. Y cuando Yeshua habló de esto, de todas estas cosas como guerras, como enfermedades y demás,
Esto está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 8. No vamos a ir allá, pero él dice que este solo es el principio de dolores. Es lo que dice. Es el principio de dolores. O sea, quiere decir que eso es el principio. O sea, ¿qué nos está esperando más adelante? Y nosotros aún no estamos en medio de la tormenta, pero ya estamos acercando a la tormenta. Yo recuerdo el tiempo cuando en esos tiempos fue muy retante el tiempo, era de mucho reto. Nosotros pensábamos que eso no se iba a acabar. Hubo algunos pensamientos como estos. Y yo pienso que al final esto se acabó, el tiempo del corona. Y nosotros volvimos a la rutina. Y volvimos otra vez a reunirnos, a congregarnos. Y en mi corazón yo me hice esta pregunta: Señor, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que venga el próximo reto, la próxima tormenta? Y yo de forma personal en mi corazón dije, no va a pasar mucho tiempo. Tal vez unos cuantos meses. Pero piensen, hermanos y hermanas, 1 año y medio, con la gracia de Dios, nosotros continuamos nuestra vida rutinaria aquí en la congregación. Nosotros nos hemos podido reunir aquí en nuestras reuniones. Hemos podido seguirnos reuniendo. También los jóvenes se han podido reunir. Hemos hecho también camping, keilatí, congregacional. Así que, ¿será que nosotros podemos darle gracias a Dios en estos momentos por este tiempo, por la gracia que Él nos ha dado? Es muy importante fortalecernos y estar juntos. Y no quejarse, porque Dios nos está preparando para las cosas que vienen, que han de venir. Así que nuestra pregunta hoy es cómo podemos nosotros cuidar nuestro corazón dentro de la tormenta, cómo podemos vivir, qué debemos de hacer en medio de la tormenta. Y yo quiero que hoy nosotros miremos en la palabra de Dios y veamos el ejemplo de una persona muy espiritual que estuvo en una tormenta. Él pasó en un lugar que era muy, muy oscuro. Y yo quiero que hoy nosotros aprendamos de su ejemplo para que sepamos qué debemos de hacer. Y hoy nuestro tema central va a ser la historia de Saulo, el enviado. Y vamos a leer unos versículos que están en Hechos, capítulo 27. Nosotros vamos a leer solamente desde el 9 hasta el 22 y solo va a ser en hebreo. De nuevo, estamos en Hechos, capítulo 27, versículos desde el 9 hasta el 20. Y vamos a leer solo en hebreo. והשיט כבר היה מסוכן, שכן אפילו יום הכיפורים כבר עבר, הזהיר אותם שאול באומרו, אנשים, אני רואה שלמסע צפוי נזק עם אובדן רב, לא רק למטען ולאונייה, אלא גם לחיינו. אך שר המאה האמין יותר לרב החובל ובעל האונייה, מאשר לדברי שאול. הואיל והנמל לא התאים להגינת חורף, הציע הרוב להפליג משם, בתקווה שיוכלו להגיע לפיניקס. נמל קריטי הפונה לדרום מערב ולצפון מערב ולשהות שם בחורף. רוח איטית נשבה מן הדרום והם חשבו שישיגו את מטרתם. לכן הרימו עוגן ושטו סמוך ליבשה לאורך חוף קריטים. לאחר זמן קצר נשבה מן העיר רוח סופה צפונית מזרחית הנקראת הרקליון. כיוון שהאונייה נלכדה ולא יכלה לשוט נגד הרוח, נכנענו ונסחפנו.
כאשר עברנו על יד אי אחד, קוד שמו, הצלחנו במאמץ רב להשתלט על הסירה הנגררת. הם העלו אותה לסיפון והשתמשו בחבלים לחגירת דפנות האונייה. ומאחר שפחדו שמא יסחפו אל חולות סירטיס, הנמיכו את המפרץ ונסחפו באופן זה. למחרת, בהיותנו מטולטלים בחוזקה על ידי הסערה, הקלו ממסע האונייה. אחרי יום נוסף השליכו במועדיהם את ציוד האונייה. הואיל וימים רבים לא הופיעו השמש והכוכבים והתחוללה סערה חזקה, אפסה כל תקווה שננצל. אנחנו רואים פה איזשהו סיפור מחיים של השליח השאול. Nosotros vemos aquí una pequeña historia de אנחנו Saúl. מכירים את החיים שלו. Nosotros conocemos su vida. הוא התחיל את החיים שלו כבן אדם שהיה ממש נגד מאמינים, הוא היה רודף את הקהילה. Él comenzó su vida como una persona que iba en contra de los והמטרה creyentes. שלו לרדוף מאמינים. Y su objetivo era perseguir a los שנא את creyentes. האמונה הזו. Él odiaba esta fe. Él pensaba que los que creían en Yeshua se habían desviado del camino correcto. Ese era Saúl, גם בעולם שלנו היום discípulo. חסר אנשים כאלה, Y כן? también en nuestras vidas hoy en día faltan personas como estas. שיכולים לחזור בתשובה גם אנשים. Así que yo quiero decir que también hay personas que pueden volver a la fe, pueden arrepentirse, incluso cuando nosotros veamos que son personas muy duras. Pero para Dios, Dios tenía un plan perfecto para esta persona. Y en medio del camino, cuando él iba a Damasco, para también hacer daño a la congregación que se encontraba allá, Yeshua se le revela de forma sobrenatural y él cae y él se vuelve ciego. Y él escucha la voz de Yeshua y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Yeshua. Oh, es Yeshua. Yo pensé que debía de perseguirlo, pero él es la verdad. ¿Cuánto estaba yo equivocado? ¿Cuánto mi camino era no correcto? No estaba correcto. Su vida fue volteada a 180 grados. Desde ese mismo momento, Pablo se volvió un discípulo de Yeshua. Y este hombre sirvió a Yeshua con la misma fuerza que con la que perseguía a la iglesia antes de que se le hubiesen abierto los ojos. Él sacrificó toda su vida por el Señor. Y había un plan perfecto para Pablo. Y Dios quería utilizarlo para que la palabra llegara a todo tipo de tierras. Porque él iba y viajaba por todas partes del mundo y llegaba a todo tipo de lugares y evangelizaba. Muchas congregaciones él hizo. Y al final de su vida, en el capítulo final de su vida, él va a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, los que odiaban el Evangelio lo reconocieron y lo atraparon y lo querían matar. והחיילים הרומאים, כשהם רואים את הבלגן, הם פשוט תופסים אותו כדי להציל אותו מהקהל הזה. Y los soldados romanos, cuando lo ven y lo querían sacar de ese caos, שאול הופך להיות אסיר. y desde ese momento entonces Pablo se vuelve un prisionero. רוב הזמן היה יושב בקיסריה. Y él como prisionero siempre estuvo en Keisaria. Y en ese tiempo Dios lo continuó utilizando. Porque tuvo el privilegio de estar parado frente a personas muy bien escogidas y poderles evangelizar. Y el evangelio llegó hasta lugares muy altos. A gobernadores también les llegó la palabra.
גם בזמן כשהוא היה בבית כלא. Porque Dios utilizó a Pablo incluso en ese tiempo en el אבל que él משם estaba en la שולחים cárcel. אותו לרומא, Pero desde allí lo envían a Roma לעמוד מול קיסר, para estar frente al לעבור César שם את המשפט. y para pasar allá el juicio. וככה שאול הגיע לענייה הזו. Y allá Pablo llega hasta ese castigo. ככה התחיל את הסיפור שעכשיו אנחנו קראנו. Ahí comienza entonces la historia la cual ya זו hemos הייתה leído. ענייה שהייתה צריכה להפליג לרומא. Este fue un momento en el que él tenía que estar allá, זה היה מרכז העולמי באותה תקופה. y Roma en ese momento era el centro del mundo. אנשים רצו לשם. Las personas siempre iban hasta שם allá. היה מרכז החיים. Allá era el centro de la vida de todo el mundo עסקים. y era donde estaban los ועל הספינה negocios. הזו היו 276 אנשים. Y en ese lugar habían 270 personas. שאנחנו פה. Ese era de verdad un público bastante grande y todos tenían el mismo חלק odio. היו אסירים, Algunos eran, אבל היו גם חלק algunos- אנשים עם מטרות אחרות. habían algunos que tenían otro tipo de intenciones ומסיבות שונות הם רצו להפליג לשם, לרומא. y por todo tipo de situaciones querían llegar a Roma para hacer huelga. ופה מתחיל את הסיפור. Y aquí comienza la historia. יש פה איזושהי בעיה. Aquí había un problema, כי ההפלגה שלהם הם נופלת על התקופה שכבר מסוכנת. porque el partido político de ellos cae sobre una parte de la historia que era un poco מתקרב את החורף. peligroso, porque ya estaba llegando el invierno. Ya Sukkot se había acabado שיפריעו להפלגה בזמן הזה. y habían cosas que molestaban a esta huelga que estaban אנחנו haciendo. רואים שיש פה כבר צומת החלטות. Y nosotros vemos que había una contienda de decisiones, no se sabía si היו salir פה o no salir. שתי אופציות, שתי חוות דעת. Y habían dos opciones. ראשון זה הגיע מרב חובל, La primera llegó del rabino מבעל האונייה, y זה היו de אנשי מקצוע, ellos eran dos personas, מכירים טוב טוב את הים, conocían muy bien el mar. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? לצאת. Debíamos de zarpar, de אנחנו salir. צריכים לצאת. Nosotros debemos de salir. ובא פה אסיר בשם שאול, Y viene entonces aquí un prisionero de nombre Pablo, מתחיל לדבר ואומר, que él comienza a hablar y a decir, no, hay un peligro si salimos. יש אזהרה מאלוהים שההפלגה שלנו היא מסוכנת. Hay una advertencia de Dios de que zarpar en este momento era peligroso y había que tomar una decisión. Y entonces él mira hacia un lado y mira hacia el otro lado הוא הסתכל על האנשי מקצוע, y él mira a los que הוא הסתכל על conocían פולס האסיר שלא מבין אולי y también- בים, y también mira hacia Pablo que tal vez no conocía mucho del mar והוא אומר, y entonces él dice, nosotros debemos de zarpar. אנשים מקצועיים איתנו, Las personas que saben del tema, ellos saben y nos han dicho de que debemos de zarpar y que todo va a estar bien con nuestro אנחנו פה barco. רואים כבר את השיעור הראשון. Y nosotros vemos aquí la primera יש פה lección. שאול, Tenemos a Pablo והוא קיבל אזהרה מאלוהים. y él recibió una ועכשיו בא advertencia de Dios. והזהיר את Y האנשים. entonces él viene y advierte a las personas. אבל מה הם עשו עם זה? Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron con esto? זרקו את זה פשוט. Ellos simplemente lo tiraron a un שמו lado, את זה בצד. colocaron eso a un lado אנחנו עושים משהו אחר y ממה שאתה dijeron, רצית. nosotros vamos a hacer algo distinto a lo cual tú has pedido. ¿Cuál fue su reacción? האם הוא מתחיל לעשות איזשהו בלגן? ¿Será que él comenzó a hacer desorden? No, él simplemente se quedó עשיתי callado. צעד שלי. Él dijo, yo ya hice mi parte, yo ya אני les דיברתי dije, דבר אדוני שאדון yo שם לי ya ללב. les compartí la palabra de Dios que Dios ha אני puesto en mi מבין שאנחנו corazón. בדרך לצרות. Y yo sé que nosotros vamos por el camino de la אבל tormenta, אני שם את זה פשוט pero yo לפני simplemente אלוהים. pongo esto delante de Dios. וככה הספינה הזו יצאה לדרך. Y así entonces este barco salió en su קראנו camino. שמההתחלה y ממש nosotros הכל הולך טוב. Ya leímos que la primera parte iba bien, todo מתקדמים estaba לכיוון bien, טוב, ellos estaban avanzando, ים שקט. el mar estaba tranquilo, todo estaba bien. כנראה השאול הזה, הוא לא ידע מה הוא אמר. Parece ser que ese Pablo no sabía lo que decía, ככה היה estaba מההתחלה. loco.
Así fue al אבל principio. אחר כך אנחנו רואים Pero עד después כמה כל המצב הוא משתנה. nosotros vemos que todo el panorama se torna distinto, פתאום באה cambia. רוח חזקה, De repente viene un פתאום torbellino, סערה, de repente viene una tormenta ומתחילים להילחם על החיים y של הספינה. comienzan a luchar contra la vida del barco. כל הצוות שם, הם Todo עושים el כל מיני grupo פעילויות comienzan שפה כתוב מה a hacer todo tipo de cosas que deben de hacer para poder sobrevivir. מורידים מפרשים, Empiezan a quitar el ancla, empiezan a עושים כל bajar מיני las דברים velas, אחרים. empiezan a hacer todo tipo de הם cosas נלחמים על הספינה y הזאת. ellos comienzan a luchar sobre este barco, pero pierden el והם לא control יודעים מה לעשות. y no sabían ya qué hacer. והמצב הזה Y en este הוא momento ממשיך הרבה ימים. comienzan הוא muchos ממשיך días, יום, comienzan con muchos días, comienzan con un día, 3, 2 días, או יכול להיות עכשיו יום רביעי הכל ישתנה. y porque ellos decían de pronto el miércoles todo va a cambiar, pero llegaba el miércoles y no había ningún בסופו של cambio. דבר 14 יום הם היו באמצע הסערה. Totalmente estuvieron 14 días dentro de la tormenta. מוצאים אותם במקום הכי נמוך. Y en el versículo 20 nosotros los encontramos en el lugar más bajo que pudieron haber llegado. Así que vamos a leer de nuevo el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acostados por una הואיל tempestad בימים no רבים pequeña, לא ya הופיעו habíamos השמש perdido toda והכוכבים, esperanza de והתחוללה salvarnos. סערה חזקה, Ese es el versículo אפסה 20, כל תקווה Hechos, שננצל. capítulo 27, versículo 20. אפסה להם כל התקווה שננצל. Ellos perdieron toda la esperanza de ser האנשים האלה salvos. הגיעו לנקודה הכי נמוכה. Esas personas בחיים שלהם. llegaron al punto más bajo de sus vidas. הם כבר כמה ימים לא Ellos ראו את ya השמש. tenían muchos días que no veían לא el ראו את sol, הכוכבים. no veían las estrellas, אבל הם גם לא ראו את שום כיוון, מתי זה pero הדבר הזה tampoco יכול veían la להיגמר. dirección, no veían cuándo esto se fuera a acabar. והם מגיעים לנקודה, Y מה llegan שכתוב, שאפסה a כל un התקווה. punto התקווה הגיעה en el לאפס. que la esperanza se perdió totalmente, la esperanza llegó a cero. מה זה תקווה? ¿Qué significa esperanza? תקווה זה Esperanza ציפייה לשינוי לטובה. Es una expectativa de un cambio para algo bueno. Eso es esperanza. אם אנחנו נמצאים במצבים קשים, Si nosotros nos encontramos en situaciones אבל difíciles, אנחנו מצפים לשינוי, pero nosotros estamos expectantes זה por un מחמם cambio, את הלב שלנו. esto puede consolar nuestros אבל corazones. האנשים האלה הם איבדו כל התקווה. Pero estas personas habían ya perdido חוץ toda מזה, esperanza. הם נמצאים במצב הם Y no solo esto, כל רגע estas שהספינה personas תתרסק והם תטבעו שם בים. estaban esperando que en cualquier momento este barco se estrellara y ellos se hundieran y se ahogaran. להיות. Ellos continuaban viviendo. אבל הציפייה שעכשיו Pero זה יכול לקרות, זה כל כך La לוחץ expectativa de que esto se podía romper y podían ahogarse עליהם. זה פשוט עינו עליהם. simplemente les quitó toda la esperanza הם מגיעים en sus למצב corazones, en sus הדיכאון. almas. Ellos llegaron a un punto de desesperación. אין תקווה. Ya no había esperanza. ובסופו של דבר, Y al final בהמשך de זה מביא cuentas, אותם שהם מזלזלים Comenzaron a, בצורך הפיזי בחיים שלהם, הם מפסיקים לאכול. ellos comenzaron a perder también היה שם מספיק אוכל toda במקום la parte הזה, física y no tenían que comer. אבל הם פשוט הפסיקו לאכול. הם Pero לא ellos- רצו לאכול, כי בכל Ellos ערב tenían comida, pero ellos pararon de comer porque no se les abría el apetito debido a que כמה habían מהר perdido את toda הספינה la esperanza. הזו, היא השתנה ממקום שהיו שם אנשים מלאים בתקווה, מלאים בכל מיני תוכניות שמפליגים למקום כל כך טוב. Y nosotros vemos הופך aquí להיות una למקום imagen חשוך וקשה. de un barco en el cual al principio todas las personas que habían estado allí estaban llenas de esperanza y todo bien, y ver cómo el panorama cambia אבל en תודה לאל, unos זה cuantos לא días. Pero gracias a Dios que este no fue el אני רוצה final. שאנחנו עכשיו נקרא את ההמשך, את הפרק. Yo quiero que nosotros continuemos leyendo el מפסוק capítulo 21 עד desde el 36. versículo 21 hasta el מה 36. אדון עשה שם ¿Qué fue lo במקום que הזה? el Señor hizo en este lugar? איך אדון היה משתמש בשאול השליח? ¿Cómo fue que el Señor utilizó a Pablo? בבקשה, גם אנחנו נקרא את זה רק בעברית. Y nosotros vamos a leer esto también solo en hebreo. Sigan ustedes en sus Biblias.
אחרי שנמנעו Entonces זמן רב Pablo, מאוכל, como decía, עמד como שאול hacía ya ביניהם mucho ואמר, no comíamos, ובכן חברים, puesto en pie היה en צריך medio de לשמוע ellos, dijo, בקולי habría ולא sido להפליג por מכרתים ciento ולהגיע conveniente, לידי הנזק oh והאובדן הזה. varones, haberme oído y no ועכשיו, zarpar אני de מציע Creta tan לכם solo להתעודד, para כי לא recibir תאבד este שום נפש prejuicio y מכם, pérdida. רק Pero ahora האונייה os תאבד. exhorto כי a tener בלילה buen ניצב ánimo, עליי מלאך pues של no habrá אלוהים, ninguna אשר לו pérdida אני de vida שייך, entre ואותו אני vosotros, עובד, sino ואמר, solamente אל de la תפחד nave. שאול, אתה Porque צריך esta לעמוד noche לפני הקיסר, ha estado והנה conmigo el האלוהים ángel de בחסדו Dios, de quien חנן לך soy את כל y a quien המפליגים איתך. sirvo, diciendo, ובכן Pablo, no חברים, temas, התעודדו, es אני בוטח necesario באלוהים que שכמו שנאמר לי, comparezcas ante el כן César. יהיה, Y he אבל aquí, עלינו Dios te ha להיסחף אל concedido איזה אי. todos los que navegan בחצות contigo. הלילה Por tanto, ה-14, oh varones, כשנסחפנו tened buen ánimo, הנה porque yo והנה confío en בים Dios que האדריאטי, será así, סברו como me ha המלאכים dicho. שאנו מתקרבים לאיזו ארץ. Con todo, הם הורידו es אנח necesario ומצאו que שהעומק demos en alguna 37 isla. מטרים. אחרי מרחק מעט מדדו Venida la שנית, 14ª ומצאו noche, y 27 siendo מטר. llevados a través הואיל del mar וחששו שמא ניסחף Adriático, אל אזורי a la הסלעים, medianoche los הטילו marineros 4 עוגנים sospecharon que מן הצד estaban האחורי cerca של de la האונייה, tierra, y והתפללו echando la שיעיר sonda היום. hallaron כשניסו 20 המלאכים brazas, y לברוח מן pasando un האונייה poco más והתחילו להוריד adelante y את volviendo a echar הסירה la אל sonda הים, hallaron באמתלה שהם 15 מתכוונים brazas, למשוך y עוגנים temiendo מחרטום dar en האונייה, escollos, אמר שאול לשר echaron המאה 4 ולחיילים, anclas por אם la אלה popa לא יישארו y באונייה, לא ansiaban תוכלו אתם que להינצל. hiciese אז de día. חתכו Entonces los החיילים את marineros חבלי הסירה procuraron huir de la והניחו לה nave ליפול. y echando el עוד esquife לפני al אור mar, הבוקר ביקש שאול מכל aparentaban האנשים como que שיאכלו querían largar באומרו, las anclas היום de כבר proa. היום ה-14 Pero שאתם Pablo ממשיכים dijo al ומחכים centurión בלא y a los לאכול כלום. soldados, לכן si אני מבקש estos מכם לאכול, no כי זה permanecen נחוץ en la nave, להצלתכם, vosotros שכן no לא תאבד podéis שערה salvaros. מראשו Entonces של los איש מכם. soldados cortaron לאחר שאמר זאת, לקח amarras de לחם, esquife הודה y lo לאלוהים dejaron לעיני כולם, perderse. בצע Cuando והחל comenzó a לאכול. amanecer, Pablo הכל exhortaba התעודדו, a וגם todos que הם comiesen אכלו. diciendo, este es el איזה 14º שינוי día. אנחנו רואים שהוא קרה במקום החשוך הזה. Y nosotros ya hemos leído esta parte. אנחנו רואים ששם Nosotros במקום vemos איפה לא היה שום תקווה. Que en este lugar no había ninguna esperanza. גם את שאול. והוא מחלק איתם את המילי תקווה. Y él comparte la palabra de אנחנו רואים esperanza. בפסוק 22 Y nosotros אומר vemos, por ejemplo, en el שחזקו versículo ואמצו. 22, le dice a todos, os exhorto para tener buen ánimo, les dice. Ellos los está animando a todas las personas que estaban y se encontraban dentro del barco. שאול, תגיד לי, למה אתה אומר את זה? Pablo, dime, ¿tú por qué dices esto? האם אתה לא רוצה, לא רואה באיזה מצב אנחנו נמצאים? ¿Tú es que no estás viendo en qué situación האם אתה לא רואה estamos? שהסערה היא ממשיכה? ¿Será que tú no ves que la tormenta está האם אתה לא רואה continuando? שהספינה שלנו עוד מעט תתרסק? ¿Será que tú no ves que nuestro barco en un momento dado se va a estrellar? ¿Por qué tú dices esto una y otra vez? הוא בדיוק עמד כמו כל האחרים באותו מקום. Él estaba parado como todos los demás en el mismo lugar. שאומרים, הוא היה באותה סירה. Como dicen, él estaba en el mismo barco. קבע בדיוק אותו דבר. Él había pasado y experimentado lo mismo. אבל הוא עומד ומעודד את האנשים. Pero él se para y empieza a animar a las personas. מרכז התקווה. Él se convierte en un centro de esperanza. למה? מה הסיבה? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? בפסוק 23 En el versículo 23 ya leímos la buena noticia que él recibe del ángel de Dios. מלאך אלוהים בא אליו, Un ángel de Dios viene hacia él והוא מעביר לו תקווה. y él le transfiere una esperanza para todas las personas que se encontraban dentro de esa barca. הוא אומר Y les שאתם dice, לא תאבדו, אתם לא תמותו. Ustedes no van a morir, ustedes no tengan miedo porque no van a comparecer. קורה שינוי. Ocurre un cambio. מתחילים להיזכר, כן, זה היה שאול הזה שהוא הזהיר אותנו לא לצאת. Las personas comienzan a recordar que ese era el mismo Pablo que les había advertido que no מתחילים zarparan לשמוע אותו. y comienzan a escucharlo. כך מעניין בפסוקים 31-32. Y es interesante los versículos 31 y 32, ya lo que leímos, צוות רצה לברוח מהאונייה. que había un equipo que quería ya escapar de la barca. לא נשארו איתנו, אתם לא תישארו בחיים. Y les dice, si ellos no se quedan con nosotros y ese grupo se va, no van a poder ser salvos. פעמיים, חותכים את החבלים, וזהו.
Y estas personas, sin pensarlo dos veces, cortan ממש la- שומטים אותם las, כיוצאי צבא. cortan las anclas y בפסוקים los dejan ir. 36 אנחנו רואים שהוא עומד מול כולם. Y los versículos 33 hasta el 36 nosotros vemos que Él está frente a todas las personas y les dice y los anima a que יש coman. לנו לחם, אתם צריכים כוח. Nosotros tenemos pan, ustedes necesitan אתם fuerzas, תחיו. ustedes van a vivir. קחו, תאכלו. Coman, por favor, les dice. נותן להם את הדוגמה. Él les da el כולם ejemplo מסתכלים עליו y todos lo comienzan a mirar ועושים אותו דבר. y hacen lo mismo. איזה דוגמה חזקה. Qué buen ejemplo, es un ejemplo fuerte. כמה אנחנו רוצים להיות במקום הזה. ¿Cuánto nosotros queremos estar en זוכרים פה מסר לפני en este שבועיים? lugar? Ustedes recuerdan לנושא לפידים, el mensaje que dimos hace unas 2 semanas. שזה היה רמו עבורנו. קריאה שאדון קורא לנו. El llamado que Dios nos da. פולס פה הופך להיות לנושא לפידים לכל האנשים מסביב. Pablo se convierte en una persona central para todas esas personas que se encontraban allá. תראה, זה פולס, כן, זה איש מיוחד. Y alguien puede decir, es Pablo, es una persona especial, no soy yo que es una persona común y corriente, pero hermanos y hermanas, él también era una persona, גוף שמתעייף. él también era un cuerpo que se cambiaba, que se cansaba, perdón. וסיבה שהוא ניצח. Y la razón por la cual סיבה שהוא él באמצע venció סערה הוא יכול להיות y la בשקט. razón por la cual él dentro de la tormenta pudo estar con tranquilidad fue esa relación que él tenía con Dios. נסתכל על 5 סיבות. Y yo quiero que nosotros miremos ahora las 5 razones. למה פולוס, ¿Por למה qué שאול, Pablo, הוא por qué יכול Saulo להיות pudo אור estar בעולם הזה, y אור pudo בחושך ser הזה? luz para dentro de estas למה הוא היה tinieblas? יכול לשמור את השקט באמצע ¿Por הסערה? qué él pudo conservar la tranquilidad en medio de la tormenta? ואנחנו נביט את זה, נבדוק את זה Y אלינו nosotros בחיים vamos שלנו. a revisar y examinar estas cosas dentro de nuestras דבר vidas. ראשון, La primera cosa זה מאוד מאוד פשוט. es muy sencillo. שאול הוא היה מאמין בישוע המשיח. Pablo era un creyente fervoroso de Yeshua el Mesías. Él creía en Jesús. הללויה. Aleluya. אני כל יום מודה לאלוהים. Yo cada שאני día le doy gracias a Dios que yo soy creyente. יש כל כך ברכה עמוקה באמונה שלנו. Hay mucha bendición יש לנו profunda ישוע שחי en esa, בקרבנו. en esa creencia, porque המציאות שלנו. Yeshua vive en nosotros y esta es nuestra realidad. Esto es verdadero. הוא חי בקרבנו. Él vive dentro de nosotros. אנחנו לא לבד Y בעולם nosotros הזה. no estamos solos en este mundo. אנחנו לא לבד בתוך Nosotros no הקשיים estamos והסערות. solos dentro de los problemas y las dificultades. ישוע לא משאיר אותנו Yeshua לבד no nos בעת deja קשה. solos. כשישוע, כשאנחנו נמצאים באמצע סערה, Cuando nosotros nos ישוע encontramos הוא dentro de la נמצא tormenta, Yeshua se encuentra dentro de איתנו. אתם nosotros. זוכרים את התלמידים Ustedes שגם recuerdan היו באמצע סערה. A los discípulos que se encontraban también dentro de la tormenta, במקום ellos בטוח estaban בגלל en un שישוע lugar היה בפנים. seguro debido a que Yeshua estaba allá adentro. תראו, Miren, שום דבר nada לא יכול היום puede hoy en לגנוב día את זה robarnos מהחיים eso de nuestras vidas. היום אנחנו רואים אנשים Hoy מצפון, vemos a מדרום, personas del norte y del sur שעוזבים את הבתים que dejan sus casas בגלל המצב, debido a la situación. משאירים אולי רוב הרכוש שם. Dejan, puede ser que todo lo dejen dentro de sus casas, pero piensen en esto. אנחנו יכולים לאבד הכל. Nosotros podemos perder todo, לאבד אולי כל הכסף על החשבון. perder todo el dinero que está en nuestras לאבד את cuentas, הבית שלנו, perder הדירה nuestras שלנו, casas, nuestros apartamentos, זה הרכוש שאנחנו perder הוספנו nuestros שנים. bienes que nosotros hemos invertido. אבל האוצר הכי יקר שלנו Pero נמצא פה. el tesoro más grande se encuentra aquí, adentro. ישוע שאוהב אותנו. Y Yeshua que nos ama, ישוע ששילם y עבורנו Yeshua את que ya ha המחיר. pagado el precio por nosotros. זה לא יכולים לגנוב מאיתנו את הנסיבות חיצוניות. Y nadie nos puede robar todas estas cosas. ברומים פרק 8, Y en Romanos capítulo 8, בפסוקים 38 עד 39, versículo שם כתוב, 38 hasta el 39 está escrito. Vamos a ir a este lugar. Romanos capítulo 8, רומים 8 מ-38 עד 39. desde el 38 hasta el 39. Romanos 8, 38 y 39. אני בטוח
כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא דברים שבהווה ולא דברים שעתידים לבוא, לא כוחות, לא גבהים ולא מעמקים, ולא שום יצור אחר, לא יוכלו להפרידני מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. אם אנחנו מחזיקים Si בדברים nosotros שכתוב פה, nos agarramos de las cosas que están escritas האוצר aquí, שלנו, nuestro tesoro, העיקר הוא לא על האדמות. no está sobre la tierra. ישוע הבטיח לנו Yeshua חיים nos בנצח prometió איתו. una vida eterna junto con Él. זה אומר שכשחיים Y esto שלנו quiere decir que ייגמרו, cuando nuestras vidas terminen, יהיה לנו חיים לנצח עם ישוע. nosotros vamos a tener una vida eterna con Yeshua. החיים האלה שאנחנו חיים פה הם זמניים. La vida en la cual nosotros vivimos actualmente es una vida כל temporal. הדברים האלה, כל Todas estas הבלגן, cosas, כל הסבל, todo, כל הדאגות, todo el sufrimiento, todas las preocupaciones, todo el desorden, מתישהו זה יעבור. algún día esto va a pasar. ואנחנו נהיה Y עם nosotros ישוע. vamos a estar con Yeshua. זה מה שידע Esto פאולוס, es lo זה מה que שידע sabía שאול Pablo, esto es lo que כשהיה sabía באונייה él הזו cuando él באמצע כל estaba הסערה. en esa barca en medio de la tormenta. Él sabía que él le pertenecía a Yeshua. אבל היה עוד נקודה אחת, Pero אני había רוצה otro להמשיך, punto, זה y yo quiero סעיף מספר continuar, 2. y es el punto número 2. שאול היה איש שהקדיש את החיים שלו לאדון. Pablo era una persona que había entregado y sacrificado su vida al Señor. Él no solo recibió al Señor en su corazón, הוא שם על המזבח sino כל מה que él שהיה לו. puso sobre el altar todo lo que él זה tenía. נקודה מאוד מאוד Y este es חזקה, un punto וזה מה muy, muy שיכול fuerte. ממש Y לתת es lo que puede de verdad שאנחנו dar נמצאים באמצע una סערה. fortaleza cuando nosotros nos encontremos dentro de una prueba o dentro de la tormenta. בגרת פיליפים פרק א', En Filipenses capítulo 1, בפסוק 21, en el versículo 21, אנחנו רואים פה את המעמד nos- של שאול. nosotros vemos aquí el estatus de Pablo. הן לגבי דידי, לחיות פירושו המשיח, ולמות פירושו רווח. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra. For me to live is the Messiah, and to die is gain. המשיח הוא חיי והמוות הוא רווח לי. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es זה מה ganancia. שאמר את שאול. Esto fue lo que Pablo זה dijo. בסיס החיים שלו. Y esa era la base de su הוא אומר vida. שבשבילי חיים זה ישוע. Él dijo que para mí el vivir es Yeshua. ישוע מרכז החיים שלי. Yeshua es el centro de mi אני vida. משרת לו. Yo le sirvo. אני הקדשתי בשבילו כל מה שהיה לי Yo בחיים. sacrifiqué por él todo lo que tenía en mi vida. מישהו יכול להגיד כן, אבל זה שאול. Alguien כן, puede זה- decir, sí, pero ese זה fue מעמד Pablo. רוחני מיוחד. Él tenía un estatus espiritual especial. היה לו מתנות מיוחדות. Él tenía dones היה לו especiales. קריאה מאלוהים. Tenía un llamado de Dios זה especial. ברור שבשבילו זה- Es זה casi אדם que שמקדיש obvio את החיים que בשביל para ישוע. él era obvio de que él era una persona que había entregado toda su vida אבל para אני לא Yeshua. שם. Pero yo no estoy allá. תראו, Miren, כל המתנות, כל הקריאה, todos los dones, todos los llamados זה לא תלוי בנו, זה בחירה no של אלוהים. dependen de nosotros, sino que es לא יכול לתת una escogencia de למישהו Dios. מתנה כזו, למישהו Dios le כזו. puede dar a una persona un don y a otra persona מישהו otro מקבל don. קריאה להיות שליח, Una persona puede recibir el llamado de ser un מישהו מקבל discípulo. קריאה להיות רועה קהילה. Otra persona puede recibir el llamado de ser un pastor. זה לא מה שאנחנו לבד יכולים לקחת. Esto no es algo que nosotros solos podamos recibir, sino que esto viene del Señor. זה באמת לא תלוי בנו. Y esto no depende de nosotros. אבל מה שתלוי בנו, Pero lo que depende de nosotros זה לב שלנו, es nuestro corazón, עולם הפנימי שלנו, nuestro interior, מחשבות שלנו, משאבים שלי. nuestros pensamientos, לאן אני מכוון את זה? a dónde yo estoy direccionando esto. ישוע, הוא אמר לנו, Yeshua לאהוב nos את dijo אלוהים מכל Que הלב, debemos de מכל amar al השכל שלנו, Señor מכל con הכוח todo שלנו. nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, dijo Yeshua. למי הוא אמר את זה? ¿A quién le dijo esto Yeshua? רק לשליחים?
¿Solo a los discípulos? זה לכולם. No, se lo dijo a todos. א' ב' באמונה שלנו. Este es el Aleph Bet de nuestra fe. Amar a Dios. לאהוב אותו מכל הכוח שלנו. Amarlo con todas nuestras fuerzas. להקדיש בשבילו כל מה שיש בחיים שלי. Sacrificarle por Él todo lo que tengo en mi vida. להקדיש את החיים לישוע. אתה Para לא צריך poder לקבל sacrificar איזושהי nuestras מתנה vidas a מיוחדת, Yeshua, מיוחדת. nosotros no tenemos que recibir un don específico o especial יכול להיות o un llamado מאמין específico, פשוט. sino que tú simplemente puedes ser un לא פתחת creyente. קהילות חדשות. No has abierto nuevas iglesias. לא הבאת מאות אנשים No לאמונה. has traído a muchas personas a la fe. אבל אתה יכול Pero להיות tú בן אדם puedes ser שהקדיש את una החיים. persona que ha entregado su vida al Señor. זה מאוד מאוד חשוב. Esto es muy importante. מה זה אומר להקדיש? ¿Qué מה זה quiere decir המשמעות של esto? המילה להקדיש? ¿Cuál es el significado de la palabra sacrificar, entregar? המילה הזו היא די מתקשרת עם הקורבנות Esta שבזמנו palabra, הגיעו לבית המקדש. esta palabra tiene que ver con los sacrificios que se traían al templo en aquellos נניח היה לי tiempos. עדר, Por ejemplo, vamos a decir que tenía una cabrita, un ואני עכשיו cabrito, מחליט שכבשה הזו אני y yo לוקח ahora לבית המקדש he ואני מביא decidido כקורבן. que esta oveja la voy a tomar y la voy a sacrificar como sacrificio vivo en el templo. זה אומר שעכשיו Eso quiere decir que אני ahora מוותר כל התוכניות שלי על הכבשה הזו. yo voy a renunciar a todos mis planes que yo tenía con esta cabra, con esta שייכת oveja, לאלוהים. porque ya le pertenece a אני Dios. לוקח משהו שזה שלי, Yo voy a tomar algo que es mío אני שם על המזבח של y la voy a אלוהים. poner sobre el altar de Dios. אני אומר שזה שלך. Y yo voy a decir, esto es tuyo, Señor. זה מה שאנחנו צריכים לעשות Y עם esto es lo que החיים שלנו. nosotros debemos de hacer con nuestras vidas. להקדיש את החיים לישוע, זה לא אומר Entregar שאתה צריך לעבוד nuestras vidas a בעבודה Dios ולעבוד באיזשהו no quiere מקום decir que אישי. nosotros debemos de dejar nuestro lugar de trabajo y solo estar en זה una החלטה organización פנימית, de פתרון creyentes. החיים No, שלי בשבילך. esto es una decisión interna. Mi vida es זה tuya, החלטה Señor. שאני Es una רוצה decisión להתרחק מכל en la que yo דבר שהוא quiero מתוך alejarme עיניו של אלוהים. de todas las cosas que para mí no son buenas ante los ojos de Dios. וההחלטה שכל המשאבים בחיים Y esta האלה decisión, שהוא נתן לי, אני que רוצה todos להקדיש los bienes que Dios me ha dado, לכבוד של yo הקדוש. los quiero ahora entregar y sacrificar para la gloria del Señor. זה אומר שכל דבר Esto quiere שאני decir que ארצה cada לעשות, cosa אני que yo עושה quiera בחיים. hacer en mis vidas lo voy a hacer para Él. האם אני נמצא בבית, ¿Será que yo me encuentro en mi או casa, אני הולך לעבודה, o yo voy al trabajo, או אני נמצא בהגה, o yo me encuentro אני en, נמצא בצבא, en, en el, אני רוצה הכל en el לעשות ejército? לכבוד האלוהים. Yo quiero hacer todo para Dios. בקולוסים פרק ג' פסוק 17, אנחנו Colosenses קוראים. capítulo 3, versículo 17, nosotros leemos. קולוסים ג' פסוק 17, Colosenses 3, versículo 17. וכל מה שתעשו, הן בעומר, הן במעשה, עשו הכל בשם האדון ישוע, והודו לאלוהים אבינו באמצעותו. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Yeshua, giving thanks through him to God the Father. הכל לעשות לכבוד ישוע. Todo debemos de hacerlo por Yeshua y para Yeshua. אני זוכר מקרה אחד, Yo recuerdo un הייתה caso, אישה מאמינה, había una persona, una mujer muy creyente que trabajaba en un lugar צריכה לנקות y ella tenía que, ella limpiaba los baños, כל הדברים. ella limpiaba todas las cosas אבל que, הייתה מאמינה. pero ella era creyente. ועשה את זה כל כך מכל הלב. Y ella lo hacía con tanto fervor de su אנשים corazón. הסתכלו עליה, Todas las אמרו, personas la "למה veían עשה את זה ככה?" y decían, ¿por qué ella hace esto con tanto amor? איך היא מוצאת שמחה מעבודה ¿Cómo כל כך ella נמוכה? Puede encontrar tanta felicidad de un trabajo que es tan bajo? Porque ella lo hacía para לא Yeshua. הסתכלה לכמה העבודה הייתה מלוכלכת, Ella no veía cuánto su trabajo כמה era כסף sucio שילמו עבור העבודה o הזו. cuánto le pagaban por ese trabajo que ella hacía. היא פשוט עשתה Ella את זה simplemente לכבוד lo ישוע. hacía por amor a Yeshua, por Yeshua. Este es un testimonio muy fuerte en este lugar. סיבה שלישית, La tercera razón. שאול יכול להיות ¿Por qué בשלום Pablo באמצע הסערה? pudo estar en paz dentro de la tormenta? ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios. אדוני במיוחד. Tenía la palabra de Dios en especial. יודעים, Ustedes saben שאול כשהוא נכנס בתוך הספינה הזו, הוא que ידע cuando שזה Pablo ספינה entró- הולכת לצרות, entró dentro de esta barca, sabía que esa barca iba a pasar por una tormenta, pero él sabía otra cosa. הוא ידע שאול יישאר בחיים.
Él sabía que él iba a quedar en הוא vida, ידע שהוא יישאר בחיים. que él iba a vivir. Él sabía que él iba a vivir. ¿Por qué yo lo digo? בואו נפנה למעשה השליחים. Vamos de nuevo a Hechos de los פרק Apóstoles, 23, capítulo 23, ונקרא פסוק 11. y vamos a leer el versículo 11. זה אירוע שקרה עוד לפני שהוא היה על האונייה. Esto fue un caso que ocurrió antes de que él estuviese dentro del barco. השליחים, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11. בלילה ניצב האדון על שאול ואמר, התחזק, כמו שהעידות עליי בירושלים, כך עליך להעיד גם ברומא. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. עוד לפני שכל הזה קרה, Antes de que esto כל- todo קרה esto hubiese סיפור ocurrido, המסעדה, antes de que hubiese ocurrido todo el tema de Adón la barca, libera. Dios le habló a Pablo נתן לו y פרספקטיבה le dio una רחוקה perspectiva לחיים שלו. bastante alta y lejana de su סימן לו vida. איזושהי נקודה בחיים שלו, שזה מתישהו זה יקרה. Y le marcó un punto de su vida que le dijo, esto va a ocurrir. Tú vas a estar en Roma, le ושם dijo. אתה תעיד על המעשים Y שלי. allí tú vas a testificar sobre mis אז לפחות שאול obras. ידע ש- Entonces, לפחות הוא Pablo לבד ya יגיע sabía לרומא. que aunque fuera solo, él iba a llegar a Roma. Él הוא לא sabía ידע eso. מה יקרה עם כל האנשים Él no מסביבו. sabía qué iba a pasar con todas las personas que estaban alrededor de él, pero dentro del corazón de él podía estar en tranquilidad, porque él ya sabía que Dios le había dicho que él iba a vivir, que iba a llegar a Roma. תראו, זה כל כך טוב אם יש את הרם, יש דבר אדוני בחיים שלנו. אדון הוא מגלה לנו דברים. Y qué bueno es cuando nosotros tenemos al Señor en nuestros corazones, cuando Dios nos revela cosas. ככה היה עם דוד, Y así también fue con David. שמשכו אותו להיות, כששמואל משך אותו. Cuando Samuel lo ידע את trajo, הפרספקטיבה הרחוקה שהוא יהיה מלך, porque él ya sabía la perspectiva lejana de que él iba a ser אבל rey. גם הוא היה בנקודות מאוד נמוכות Pero él también estaba en ese momento en lugares muy bajos de su vida. משאול, Él tenía que esconderse de Saúl, לעבור דברים קשים. el rey en ese momento, y pasar por momentos difíciles. בדבר הזה שאדון הוא אמר לי שאני אהיה שם, Pero él והוא pudo ידע fortalecerse איך להעביר אותי con לשם. esto que Dios le había dicho, que él lo iba a ser rey y que él iba a estar en un punto alto. היום אנחנו פה בישראל נמצאים במצב מתוח. Y nosotros hoy en Israel nos encontramos en una situación bastante tensa. בוא נזכור מה Pero vamos a אדון recordar אמר lo que el לעם Señor ישראל dijo al בדברו. pueblo de Israel en su palabra. מה התוכניות שלו? ¿Cuáles son los planes del אנחנו Señor? נמצאים פה במצב כזה, Nosotros nos encontramos en una situación que es tensa, de verdad. קרובי משפחה מחו"ל מתקשרים, Nuestros allegados en el exterior nos llaman y nos dicen, están bien, ustedes están vivos. למדינה שלנו. Nuestros amigos nos envían muchos mensajes de otras naciones. במיוחד, Y en בחדשות, especial en las כל העולם noticias, מסתכל עלינו, cuando זה todo נראה el mundo שעוד nos מעט, está mirando. ימחקו אותנו מפה. אבל אלוהים הוא יודע מה לעשות. Pero Dios sabe lo que debemos de hacer. אלוהים יודע מה הוא עושה היום. Dios sabe lo que Él hace הוא hoy. הוא יודע איך לכוון את עם ישראל לדרך הנכונה. Él sabe guiar al pueblo de Israel por el camino correcto. אני מאמין היום ואני רוצה להכריז את זה שמדינת ישראל, שאנחנו Yo חיים פה, creo hoy, y lo quiero declarar, que el Estado de Israel en el cual nosotros vivimos aquí no es un resultado de, no sé, de una casualidad, y no es una incentiva de unas personas, sino que es parte del plan de Dios, de salvación de Dios, de volver a su pueblo, a su tierra. Y Dios nos ha traído otra vez a su tierra no para destruirnos. Él tiene promesas. הוא לא רוצה שהיום עם ישראל מפה ייקח את המזוודות ויעבור לכל הכיוונים. Y Él no quiere que el pueblo de Israel en este momento tome sus maletas y se vaya a todo זה לא tipo de תוכנית lugares של ahora. כולם, אני מדבר No, עכשיו על כל העם. yo ahora le estoy hablando a todo el pueblo. שוב, אני לא רוצה לפגוע אנשים שמכל מיני סיבות אולי De nuevo. משפחה לחו"ל, זה
החלטות אישיות, אני מדבר על כל העם. Yo le estoy hablando a todo el pueblo, yo no estoy hablando en personas específicas que por una u otra razón tuvieron que irse en medio de la אנחנו guerra. נמצאים במקום הנכון. Nosotros nos encontramos en el lugar correcto. El Señor nos va a ayudar a זה לא pasar הסוף esto. של עם ישראל. Esto no va a ser algo que, אנחנו כבר היינו במצבים כאלה. de que deje al pueblo de Israel. Ya hemos estado en אבא שלי situaciones בזמנו como סיפר estas. לי, Mi padre en su momento הוא me היה contó צעיר או נוער cuando él era בברית joven, המועצות, en las לפני Uniones מלחמת Unidas, ששת הימים. antes de la guerra de los 6 días, והוא סיפר איך בתקשורת ממש דיברו שעוד מעט תהיה פה מלחמה וישראל פשוט él me contó cómo בתקשורת בברית המועצות. en las telecomunicaciones contaban de que ya mismo iba a ocurrir una guerra en Israel y de que el pueblo de Israel iba a desaparecer. וגם באותה תקופה, גם פה היה ממש מצב קשה בפנים. Y también dentro, בעבריות, כן, שגם פה היה, מה יקרה איתנו, איך נעבור את זה? y en ese mismo tiempo aquí en Israel también hubo todo tipo de testimonios y personas que decían cómo íbamos a estar. Pero Dios ayudó y dio la gran victoria. Y gracias a Dios nosotros estamos aquí y seguimos viviendo. ואני מאמין שהמקום Y הזה yo הוא creo באמת que este מקום lugar es el lugar correcto para el pueblo de לפעמים Israel. אנשים, A veces las במקומות personas האחרים שהם de יותר lugares שקטים, הם בפועל יכולים להיות יותר diferentes מסוכנים בפרספקטיבה רחוקה. pueden ver de otra perspectiva מקומות cómo nosotros vivimos. בעולם השקטים יכולים להיות בפועל יותר מסוכנים. רק תזכרו את הדוגמה אחת מההיסטוריה. Solo recuerden un ejemplo de la historia. Los judíos que pasaban de Europa en los años 80 hacia acá, הם עלו למקום איפה לא הייתה מדינה, ellos pasaron o llegaron a un sitio donde no había de verdad בזמן של מרד, גם היו פה había mucho כל מיני balagán, דברים לא נעימים. habían rebeliones, habían cosas no buenas aquí en el país, אבל בסופו של דבר הם הגיעו למקום הנכון, ואלה pero al שנשארו final de באירופה cuentas השקטה, ellos llegaron al lugar הם קיבלו correcto. את השואה. Y los que se quedaron en Europa pues recibieron el holocausto como ya conocemos en la historia. אז אני מעודד פשוט Así להחזיק que את yo- דבר אדוני, ההבטחות שהאדון הבטיח, שהוא Entonces, נתן לנו. entonces yo los animo a que ustedes se fortalezcan en la palabra. Y la cuarta cosa, שאול לא איבד את הקשר עם אלוהים בזמנים הקשים. Pablo nunca perdió esa conexión con Dios en לא איבד את הקשר עם אלוהים. en las situaciones difíciles. Él no perdió esa conexión, esa telecomunicación. מלאך בא אליי בלילה. Él le habló a las personas cuando vino el ángel. Cuando el ángel vino a כשהוא él, היה, כשהוא מפחד היה יושב באיזושהי פינה, cuando él tenía miedo y estaba por allá escondido en una אני esquina, מאמין ששאול היה ממשיך להתפלל. no, sino que yo pienso que באמצע él כל estaba הבלגן, orando, שכל él estaba האנשים שם orando. רצו וניסו Cuando todas las להציל, personas הוא היה בקשר עם estaban האדון. volviendo locas y estaban corriendo de un lugar para otro, Pablo estaba orando. הוא שמר על הקשר הזה, Y él guardó Pero esa היה conexión חי con Dios. על החדשות. Él no vivía con הוא היה las... תופס כל פעם האנשי צוות, נו תגיד מה שם למעלה, השתנה משהו? Él no era de esos que estaba escuchando lo que estaba ocurriendo en ese לא, 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 לא momento. רואים את השמש. או, מה יקרה? No, no, él no estaba en eso. הוא היה פשוט בקשר עם אלוהים. Él simplemente estaba en conexión o en contacto con היום Dios. שאלה, לאן אנחנו מסתכלים? Y la pregunta hoy es hacia dónde nosotros estamos אנחנו mirando. יכולים להסתכל על Nosotros גלים, podemos ver על סערה, sobre las olas y sobre las tormentas y sobre las malas אבל כל noticias. דבר הזה הוא Pero todas estas פשוט cosas ממלא אותנו, ואנחנו simplemente nos מתחילים van a לטבוע. llenar y nosotros nos vamos a empezar a ahogar si empezamos a escuchar estas אנחנו cosas. יכולים להרים את O הראש שלנו también לאדון, nosotros podemos levantar nuestras cabezas hacia el Señor ולהתעודד. y animarnos. זה מה שצריך לעשות. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות La היום cosa זה más grande que nosotros podemos להמשיך hacer להיות hoy בקשר es עם אדון continuar בתקופה. estando en contacto con Dios en este tiempo. זה ברכה הכי גדולה. Es la לשמור את הקשר bendición עם más אדון grande, בתקופה cuidar הזאת. ese contacto con Dios en este periodo de tiempo, en esta סעיף situación. אחרון, סעיף מספר 5. Y el último punto, el punto número 5, מאמין לאלוהים. Saúl era un creyente en אנחנו Dios. שוב נחזור למעשה השליחים. Si פרק nosotros de ז', nuevo volvemos a Hechos de los Apóstoles capítulos 27,
אנחנו שוב נקרא רק פסוק 25. De nuevo volveremos a leer el versículo 25 solamente. כ"ז, פסוק 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo ובכן חברים, התעודדו. 25. אני בוטח באלוהים, שכמו שנאמר לי, כן יהיה. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. שאול הוא לא רק קיבל דבר מאלוהים, שאול- דבר מאלוהים, Pablo no solo recibió una palabra de Dios, הוא היה גם מאמין במה שהוא קיבל. él también creía en lo que él había recibido, אלוהים, porque él decía, yo soy creyente, כי כן en Dios. יהיה אשר נאמר אליי. porque yo confío en Dios que será עומד así ואומר, como אני me ha מאמין dicho. באלוהים. Y él dice, yo creo en Dios, אלוהים לא יעזוב אותי. Dios no me va a abandonar. כל מה שאלוהים אמר זה ככה יתקיים. Todo lo que Dios dijo así va a ocurrir. ואין לי תוכנית איך להציל את הענייה. Y no tengo ningún plan cómo parar la barca, yo no tengo ni idea hacia dónde tenemos que ir, pero Dios dijo y esto ocurrirá. כל ה-276 אנשים הם יישארו בחיים. Todos los 270 personas quedaron en vida, תודה לאל. gracias a Dios. להאמין באלוהים. Había que creer en כמה Dios. הבטחות הוא נותן לנו. ¿Cuántas promesas Él nos da? האחרון שאני רוצה Y el último לקרוא עכשיו, lugar זה que yo כתוב quiero leer בעברים, se פרק 13, encuentra en Hebreos capítulo 13, בעברים 13 פסוקים מ-5 עד 6. desde el 5 hasta el 6. Hebreos 13, del 5 al 6. רחקו מאהבת כסף, ושמחו בחלקכם, כי הוא אמר, לא ארפקה ולא אעזבקה. על כן נבטח ונאמר, אדוני לי בעוזרי לא אירא, מה יעשה לי אדם? And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are proved by him. For those who Serán vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no desamparé ni te dejaré. 13 פסוקים 5-6. Versículos, sí, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Leímos Hebreos 13 desde el 5 al 6. כן. אז לא ארפך ולא אעזבך. אדוני עוזרי, מה יעשה לי אדם? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. אנחנו יכולים לקחת את המילים האלה. Nosotros היום podemos במצב tomar שלנו, estas palabras en la situación que estamos viviendo hoy להחזיק חזק, אדון אתה y איתנו. fortalecernos y decir, Señor, tú estás con nosotros. אנחנו לא יכולים לשלוט על סערה, על כל הדברים. Nosotros no החיצוניים. podemos controlar la tormenta ni las cosas que están alrededor nuestro, pero tú, אתה Señor, נמצא איתנו tú te ואתה encuentras תעזור con לנו. nosotros y tú nos vas a ayudar. אז אנחנו דיברנו היום Así que על nosotros זה, ya hemos ראינו את hablado, הדוגמה של שאול, vimos el ejemplo de Pablo, ראינו האמונה שלו, vimos la fe de él הקדשה שלו לאדון. y ese sacrificio que él tenía ראינו ante שאת Dios. דבר אדוני שהוא קיבל והוא היה מחזיק בו. Vimos la palabra de Dios que él recibió y que él se fortaleció en ראינו ella. שהוא היה בקשר עם אדון, Vimos que él estaba en comunicación, en contacto con el Dios. והוא עמד באמונה במבחן הזה. Y él también se paró y estuvo אז היום יש לנו en קריאה, esta אחים prueba. ואחיות. Así que אנחנו nosotros עומדים también מול tenemos ניסיונות. un llamado en esta mañana y estamos frente a muchas pruebas. השאלה העיקרית היום Pero זה la לא pregunta איך es, אנחנו נשרוד. no es cómo nosotros vamos a sobrevivir, השאלה sino העיקרית, איך אני יכול להיות la אור? pregunta es cómo yo puedo ser luz, איך אני יכול לשמור על הרוח טובה בלב? cómo yo puedo איך אני יכול conservar לנצח la את paz, cómo puedo ההתקפות yo ממחשבות קשות? vencer los ataques del enemigo y los malos יכול pensamientos. לנצח מצב אי-ודאות? ¿Cómo puedo yo vencer ese momento de incertidumbre? והתשובה שלנו להתקרב לאדון. Y nuestra respuesta es que nos debemos de unir más al רק Señor, בישוע, solo con Yeshua, בחסד שלו, con su gracia. אנחנו נתפלל. Nosotros vamos a orar. אבא אבינו הקדוש Padre שבשמיים, Santo que estás en los cielos, אנחנו מודים לך ישוע. nosotros te damos gracias, Señor, Yeshua, יש לנו אותך אדון. porque te tenemos a ti, Yeshua. מכל הלב אני רוצה להגיד, Y con אדון, todo איזה טוב corazón yo שיש quiero אותך בכל decirte שעה. gracias a Dios que te tenemos a ti en nuestras אדון, vidas. אנחנו לא רוצים להחליף Nosotros אותך בשום no מוצר queremos ארצי. No te queremos cambiar por יקר לנו, ningún אדון. conferencia
correcta, porque tú eres אם אתה בלב שלנו, אדון, אנחנו נעבור. todo para nosotros. Si tú estás en nuestros corazones, vamos a poder pasar אתה todo. הבטחת ואתה לא תעזוב אותנו. Tú prometiste y tú no nos vas a abandonar. ישוע, תודה. Yeshua, תודה gracias. ותודה שאתה Gracias y איתנו gracias גם porque tú בזמנים estás con קשים. nosotros, incluso en los momentos más difíciles. אדון, אנחנו Señor, שמים לפניך את Nosotros ponemos este לב día שלנו, hoy, ponemos nuestro corazón ante האמונה ti, שלנו, nuestra fe, נפש שלנו, nuestra בשר alma, שלנו, אדון. nuestra carne. אנחנו בני אדם. Nosotros somos personas, אבל אנחנו רוצים, pero ישוע, nosotros queremos, שבתקופה Yeshua, הזו, que en este periodo, en este tiempo, גבורתך תפעל דרכנו, que seas אדון. tú trabajando dentro de ולא nosotros. בחיל ולא בכוח. Y no es con fuerza ni con ejército, sino que es con tu espíritu, עזור Señor. לנו כקהילה Ayúdanos לעבור como את congregación הזמן a הזה pasar este נכון. tiempo de forma correcta. אנחנו שמים לפניך את Nosotros הלב ponemos שלנו ante ti פה, nuestros אדון. corazones ומבקשים, עזור y te לנו pedimos להיות que nos אור ayudes a hacer luz לאנשים שמאבדים para las את personas התקווה, que han perdido la אנשים esperanza, שמאבדים para את las personas que pierden הכיוון. la dirección. אדון, Señor, עזר לנו. Ayúdanos. אנחנו מבקשים את זה Nosotros te בשם lo pedimos ישוע en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. אמן. Amén. אתמול אליך את רחי, אתן לך לשאת את עולי, אבחר לפתוח
Padre Santo, nosotros te damos gracias porque tú nos animas hoy y porque tú quieres darnos tu paz en nuestros corazones. Señor, nosotros también te damos gracias porque hasta ahora nos has dado paz y tranquilidad aquí. Y nosotros hemos podido continuar reuniéndonos como congregación, como gracias a ti, Señor. Y nosotros nos entregamos ante ti en tus manos poderosas, incluso en esta semana que viene. Y de nuevo, a todos nuestros soldados y soldadas, y oramos para que seas tú como una muralla de fuego frente a ellos, delante de ellos, y también alrededor de ellos, y de todas las direcciones. Sé tú protegiéndolos y déjalos volver a casa en paz, con las familias, con los niños. Te lo pedimos de ti, Señor. Oh Padre, yo bendigo a la congregación con tu nombre y todos aquellos que nos encuentran también.